واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل او پوشے یقیناً ہاغ مالونا چو گٹل تاسو پجنگ کے دا کافرانو نکار سمائیم یقیناً اللہ دا پارا دائے پینزم صدا و رسول لرا و خپلوانو دا رسول لرا و یتیمانو مسکنانو مسافر لرا ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا على عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان او کتاسو ایمان لرے پا اللہ او پاگ امداد چرا لے گلے منگا پخپل خاص بندباننے پرز جنگ دا بدر کی پاغ چھ مخامق شد وڈلے واللہ علا کل شئین قدیر او اللہ پارسیز بانے قدرت دریم اذا انتم بالعدوة الدنیا وهم بالعدوة القصوى والرکب اسفل منکم کل چویتا سوئے مومنانو پغاڑا نزدے بانے مدینے تاو کافرانو پغاڑا لریم او قافلہ دا سورو استاسونا کز روانوام ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد کتاسو مخنا وعدکڑے دیو مقرر وقت جنگ خام خواب اختلاف جو کرے تاسو با وقت مقرر کے ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا لیکن اللہ تاسو یوزے کرے بے وعدیم دید پارا شکور کے اللہ کار چدے دکولو لیہلک من ہلکان بینت ویحیا من حیان بینا دید پارا چھ ہلاک شیا سوک چھ ہلاک شویری رسو دلی دلو دلینا اجوندے آسوک چی جوندے رسو دلی دلو دلینا وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ایقیناً اللہ تعالیٰ سوری بار سپوئے دے اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ رَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ کلچو خود التا دی کافران را اللہ استاپ خوب گلک کسان او کا خود رے تا تدی دیر نخام خواہ کمزور تیاب کڑے و تاسو او خام خواہ اختلاف بمکڑو پکار دا جنگ کے ولیکن اللہ سلم انہو علیم بذات الصدور لیکن اللہ تعالیٰ بچ گئے تاسو دا فشل اور تنازونا یقیناً اللہ پویا پائے خبرو چی سنو کی وَيُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا او کلچ خود اللہ تاسو تدی کلچ مخامق شوئے تاسو دائی تاسو پسترگو کے لکسان اور لگی خارکڑے تاسو دائی پسترگو کے دیر پارا چپورا کے اللہ کار چدے لائق دکے دلو وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ او خاص اللہ تعالیٰ تا اور گرزولی شی ٹول کارونا یا ایوہ الذین آمنوا اذا لقیتم فئتا فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون اے ایمان والو کلچ مخامق شید ڈلید کافر سرام نکلک شیپ میدان جنگ کی ایا دوائے اللہ تعالی لردیر دیر پارا شکامیاب شیم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ اور تابعداری کوئے اللہ اور رسول اللہ اور جگڑے مکوئے کورنے کی نو کمزوری بشے اور لا بشی استاسو دبدبا اور صبر کرے یقیناً اللہ خاص مرگرے تو صبر نہ کو
ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله مکی گئے پشانت دائے کافروں چراوتلو دخبل کورننا لوئی کو ان کی اور یا کو ان کی خلقتا او من کول خلق دا اللہ دلارنا واللہ بما يعملون محیط اللہ تعالی غٹول عملون بان شریک والواغیر ان کے وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ کلچی خیستکر دی کافران تا شیطان عملون دائیم ویویل ورطا نشت زور اور پتا سبانینن دخلقنا ایقینن زتاسلم پنائی درکوم فلما ترات الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم ارگلائے چھ مخامخ شدوار ڈلے واپس اگردے دا شیطان فقبل پندوان نے ویویل زستاسن جدائم انی ارى ما لا ترون انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب زکینم زاغ شے چتاسوی نہیں نے یقیناً زیرگم دا اللہ نا واللہ دے سخت زاور کن کے اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دینهم کلچی ویل منافقانو آکسانو چدائی پزلونو کے شکو دو ککڑی دی مومنان لردین دائیم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم اور چاچ زان اس پار پا اللہ یقیناً اللہ تعالی زور اور حکمت والدے ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحریق اکوین تیلدن کیا وقت چسا اخلی د کافرانو نم ملائک دمر وہی مخون داغی و شاگان دائیم اوائی ورتا اسکے عذاب دور سزون کی ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد دا عذاب سبب دا اسرا چلی مخلی گلی استاسلا سنو اور پدی سبب دے چی یقیناً اللہ نہ دے حس ظلم کو ان کے پابندگان اخفلو کداب آل فرعون والذین من قبلهم حال دا موجودہ کافرانو بشان دا حال دا فرعونیانو دا شاشدائین مخیوم کفروا بآیات اللہ فاخذهم اللہ بذنوبهم کفر کروائی پایتون دا اللہ تعالی نونی واللہ عغیب صبر دا گناہون دائیم ان اللہ قوی شدید العقاب یقیناً اللہ تعالی طاقت والد سخت عذاب ورکون کے کافرانو دام ذالک بان اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها على قوم حتى یغیروا ما بانفسهم وان اللہ سمیع علیم دارانی والبعذاب دلی وجنریم یقیناً اللہ تعالی ان دے بدون کے یو نعمت درا چینا مکڑی پیو قوم تردی پوری چائی بدل کی سبب دخل عملون سراغ حالت چدری بنفس نفسن باندوی اور درے و جنا چی یقیناً اللہ ہر سوری بار سبوئے دے کداب آل فرعون والذین من قبلهم حال ددی پشان دا حال دا فرعونیانو دے او دا کسانو چی دائین مخیوم
كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. دی دروغجن گنل آیتنا درب خبل نو ہلاک کرل منگا دی لرا بسور د گناہونو دریم او غرق کرل منگا فرعونیان ادا طولو ظلم کون کی. ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون. یقیناً بدتر د زناور دا اللہ پنیزبانے کافر خلق دیم دا سی کافر شعیب یا ایمان نروڑی. الذین عاہدت منہم ثم ينقضون عہدهم فی کل مرۃ وهم لا یتقون. آغا کافران چھ لوس کڑی تا دائی سرام بیا ماتی یغی لوس پل پہر زل کے اوزان نبش کی دبی لوزینام. فإما تسقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. نکوس عمومی تپدی بانے فمیدان جنگ کے نو یروا پسود جنگ ددی رستنی خلق دری دید پاراش یاد اساتی. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ. او کتیرا کہ دیو قومنا دلوز ماتولو نو خبر اور کائی لرا دلوز ماتولو برابر برابر. ان اللہ لا يحب الخائنین. زکا یقیناً اللہ تعالی امین نکی دخیانت گرو سرام. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون. او گمان دین کی دا کافر چ بش بشی دا اللہ عذابنا یقیناً دین نشا جس کو لے اللہ لرا دخل عذابنا. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. او تیار ساتے ددید جنگ دپارا سمرم چی وس رسی طاقت دوشتلو او پاللشی اسونا چی روائے تاسو پائے سر دشمن دالا او دشمنان ستاسو. وآخرین من دونہم لا تعلمونہم واللہ یعلمون. انور کسانم ددین سوا چن پی جنے تاسو اغی لرا اللہ پی جنی اغی لرا. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وعاش خرچ کوئے تاسو سشے دا اللہ دا دین دا اچتوالی دا پارا پورا و درکریشی تاست دائے اجر او بتاسو بائے ظلم نشی کے دے. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اکور کاغش ولدا کافران روغ کولوتا نتم ورکوک شایتا او زان سپارا پالا یقیناً اللہ تعالی عرصوری پارسبانے پوئے رے. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ. اکغواری دا کافر چی دوکھ کئی استا سراپا دے روغ کی یقیناً پورا دیتا لرا صرف اللہ. هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. خاص اللہ ذات دے کلکڑے تو پخپل امداد اپ مومنانو صحابوں. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. اجوڑ خراوس دے اللہ پمند ظلنو دے مومنانو کے کتا خرچ کرے ہاں طاقت چی پزمکا کے ریٹول تا جوڑخ نش پیدا کو لے پمند ظلنو دے کے. وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.
لیکن اللہ تعالی جوڑخ پیدا کرے ددی پمینس کی یقیناً اللہ دے زور اور حکمت والے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین اے نبی پورا دیتا لرا اللہ آغشا لرا چستا تابداری کی ایمان والیم یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال اے نبی تیزی ورکا مومنان لرا پجنگ کولو ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 پداسی طریقہ کوی ساسو نشل کسان صبرناک نزور اور بھی پجنگ کے پدوسو وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ او کوي ستاسو نسل کسان صبرناک زور اور بھی پیو زرد کافرانو باندې پدیو جچدا کافران داس قوم دے شن پوئی بدین الان خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا غس اسانتیا راوستا اللہ تاسنا پر مخ کے حکم کی زگر چی پوئے دے اللہ یقیناً پتاسو کی با کمزور تیا رازیم فَإِن يَكُن مِّنكُم 100 صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200 نو کوي ستاسو نسل کسان صبرناک ضرور کی با بدوسو وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 1000 يَغْلِبُوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ اکوی ستاسو نظر کسان ضرور کی با بدوزرو دا اللہ پا توفیق واللہ مع الصابرین اللہ دے خاص مددگار دے صبر کن کو ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسغن فی الارض ندی پکار پیغمبر لرام چوی داغد پارا قیدیان صرف تردی پورے چخوی نتوی کی دا کافرانو بزمکا کی تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الاخرام واللہ عزیز حکیم تاسو غواړئ سامان دنیوی اللہ تعالی غواړي آخرت ستاسو دپاره اللہ تعالی دے زور اور حکمت والے لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم کنوے حکم مقرر دا اللہ طرف ناچ مخی تیر شوئے خام خار سیدلے بوتا استا پا سبب داغ مال چی تاسو آغسر دا کافران عذاب لیم فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا واتقوا اللہ ان اللہ غفور رحیم نخرہ دائے مالنا چی گٹلی تاسو دا کافران نا حلال پاک او یرکوئے دا اللہ نا یقینا اللہ بخنک ان کے رحم کو ان کے یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرى اے نبی وایا غشاتا چستاسو بلا سنو کی دی دا قیدیانو کافرانو نام ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم کہ معلوم یا اللہ تستاس بزرنو کی مین دے اسلام نو درب کی تاس تا غور مال داغنا چکم ستاسونا غست شیرے او بخن بمو کی تاس دا گناہن واللہ غفور رحیم اللہ بخن کن کے رحم کن کے وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ او کدی غواری نقصان کول ستا سرام یقیناً دی نقصان کرے دا اللہ سرا دی نمخ کے نو طاقت درک اللہ تاؤس تپ دی باندے اللہ تعالیٰ پوئے دے حکمت والدے ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ
یقیناً کسان چی مان راوڑے دے او اجرت کڑے دے او جہاد کڑے پا خرچ کولو دا مالو نخبلو دا زانو نخبلو دا اللہ پلار کی والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض او کسان چی زیور کڑے دے مہاجرین تا او مدد و سر کڑے دے دا دوارا ڈلے باز دی دوستان دی زبازو والذین آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولایة من شيء حتى يهاجروا کسان چی مان راوڑے دے و ہجرت نکڑے نشت تاسو لرا دائی سرد دوستانے کولو نائس حق تردی پورے چاہی ہجرتو کی وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ حق طلب دا امدادو کی سنا دا دین پبارکین لازم دے پتا سوائی سر مدد کول الا علی قوم بینکم و بینہم میثاق مگر مکو امداد دا دی پا مقابل دائے قوم کے چستاسو دائی پا منس کے لوزیز جنگ بندے واللہ بما تعملون بصیر واللہ تعالی استاسو طول عملون لروینیم والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض خلق چی کفر کرے باعث دی امداد کو ان کی دباز سرام الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر کون کے تاسو امداد دا مسلمانانو نو پیدا بشیلوے فتنہ پزمکہ کی او فساد لوے والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا کسان چی مان راوڑے دے او ہجرت کرے او جہاد کرے دا اللہ پلار کے کسان چی زیور کرے غیلا و مدد کرے دا کسان مومنان دی یقیناً لہم مغفرت و رزق کریم دید پارا دے بخشش دے گناہوں و رزق دے عزت والا والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاہدوا معکم کسان چی مان راوڑے رستو اجرت کڑے و جار کڑے استاس مرگرتیا کی فاولائک منکم دا کسانم استاس رڈلی نہیں صابرین وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ اخپل ولی والا باعث دریم حقدار دید میراث دا بازو پا حکم دا اللہ کے ان اللہ بكل شيء علیم یقیناً اللہ تعالی سیزبان علم لریم براءۃ من اللہ ورسولہ للذین عاہدتم من المشرکین اعلان دے دا جدائے دا طرف دا اللہ و دا طرف دا رسول دا غنا آئے کسانو تا شتاسو سر اللہ اسکڑو دا مشرکانونا و لو دے مات کرے رے فسیحو فی الارض اربعات اشہر وعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین وے ورطا اگرزے پمل کی سلور میشتے وہ یقین کو آئے تاسو نشاجس کو لے اللہ تعالی لرام اور یقیناً اللہ تعالی شرمندہ کو ان کے لئے کافران لرام وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِلنَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ عام اعلان دے دا اللہ و رسول دا طرفنا خلق تا پرز دا حج لئیم ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ یقیناً اللہ تعالی ویزار دے دا مشرکانو دا رسولم ویزار دے فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ نکتاسو توبہ اکڑا دا شرک و کفرنا نو دا وستاو زبار غریم وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ اکمخم وارو دا توبینا پوش یقیناً تاسو نشا جس کو لے اللہ لرام وبشر الذین کفروا بعذاب علیم
نو زیر ورکارے کافران تا پازاب درناک الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا مگر کسان چلوز کڑے تاو سرا د مشرکان ندیم بین نے نمگڑے کڑے تاو سرا حصے دلوز ان امداد کڑے ستاس مقابل کی دبلچا سرام فاتموا الیہم عہدہم الی مدتہم ان اللہ یحب المتقین نو پورا کہ دائی سر اللہ وزدائی دمود مقرر پورے یقیناً اللہ تعالی خوخیم اغشال رشزان ساتی دبے لوزینام فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ کلچی اور تیری شیز میشتی دا حرمات وجنے دا مشرکان چکم دے تاسویم میں وخذوهم وحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد او نیسے دی لرام او بندائے دی لرام او کینے دی تپہرم اور چکیم فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ان اللہ غفور رحیم نو کدی توبہ استد شرک نام او پابندی دمانزو اکڑام اور کئی زکاة نو خالی کے ددیلار یقیناً اللہ تعالی بخنک ان کے رحم کو ان کے وَإِنَّ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ او کئیو تند دے مشرکانو پنائی طلب کی ستانا نو پنائی ولورکان تردی چووری دے کلام دا اللہ بیا ورسوید لرا زید آمن ددتا ذالک بانہم قوم لا یعلمون دا دے وجنا شدا قوم دی نپوئیگی بدین کیفا یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ سرنگ کے دیشی دا مشرکانو لحاظ دا لوز دائی پنیز دا اللہ پنیز دا رسول الا الذین آہدتم من دا المسجد الحرام ما سوادہ کسان شتاثر لوز کرے دا مسجد حرام پخواکی فمستقاموا لکم فاستقیموا لهم صبر جائک لکی ساز دا پارا پا لوز بانے تاسم و تکلکو سے ان اللہ یحب المتقین یقیناً اللہ تعالی محبت کیا جاسرائے شزان ساتھی دبے لوزینا کیفا وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمًّا سرنگ کے دیشی لوز دا مشرکانو حال دارے کدی غالب شی چرد بتاسو لحاظ نہ کئی ساسو مبارکے دخپل ولیو ندلوز یرزونکم بافواہہم وتابا قلوبهم واکثرهم فاسقون دی رضا کی تاصلہ صرف پخلوخ بلو و انکار کی ددی زرونا دی ایماننا و اکثر ددی دی نافرمان اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما كانوا يعملون اغسر دی پا بدل دایتونو دا اللہ بانے دنیا لگا نوڑی دلی دی دا اللہ دلارینا یقیناً دی بد دی حق کارونا چیدی اے گئی لا يرقبون فی مومن الا ولا ذمتا اولئک هم المعتدون لحاظ نکی دی دا حس مومن پبارکی دخپل ولیون دلوز او دا کسان دی دا حد نہ تیروتن کی فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ نو کدی توبہ کڑا دا کفر شرکنا او پابندی دا مانزے اکڑا اور کئی زکاة نورون استاسو دی پا دین کے وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اور جدا جدا بیانم دایتنا دا پادا قوم چپوئے لریم
وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، او کمات کی دی اخبر لوزنا پس لوز کولونا، او تان کی دی ساسو بدین کے نو جنگ کوئے دا مشرانو دا کفر سرام، انہم لا ایمان لہم لعلہم ینتہون، یقیناً دی دا پارائس قسمون نری پادشیم، خدا دی دا پارائش دی منشی دا جنگ کولونا، الا تقاتلون قوما نکسوا ایمانہم وہموا باخراج الرسول، آئے جنگ نکوئے تاسدائے قوم سرام جماعت کڑی قسم نخبل او پخیر آدی کڑی بیستلو در رسول، وهم بدوکم اول مرام، او دی شوروم کڑے استاس بجنگ باندی اول ظلم، اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مومنین، آیا رکوئے تاسد دینا نہ اللہ تعالیٰ دیر حقدار دے شراغن یرو کے کتاسو ایمان لرائے، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين، جنگ کوئے کافران سرام نو سزاب ورکی دیل اللہ استاسو بلا سنو، او شرمندکی بدیل راو مدد بکی تاو سرادری مقابلہ کی، او شفا ورکی سینو دقو مومنان لرام، وَيُذْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، ابو بزی غصاد ظلنو دا کافرانو او توفیق دا توبے ورکی پچ آغشال رچو غاریم، واللہ علیم حکیم، اللہ پویا پارسو حکمتن والریم، ام حسبتم ان تترکوا ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، آیا گمان کوئے تاسو چپری بخودش ہے، حال دارے تروسان دی جدا، حال دارے تروسان دی جدا کری اللہ کسان چی جہاری کری ساسونا، ولم يتخذوا من دون اللہ ولا رسولی ولا المؤمنین ولیا، انینی ولید اللہ نسوا و رسول نسوا و مومنان نسوا، کلک تعلق والا، واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالی خبردار دے پاقیقت داغے ملون چتاسوی کوئے، ما کان للمشرکین یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، نری فکار مشرکان لرام چابادی دی جماعتون دا اللہ تعالی گواہی کئی دی بخبل زانون بانے پا کفر کولو، اولئک حبطت اعمالهم وفی النار هم خالدون، دا کسان برباد دی ددی دا عملنا او پور کی بدی ہمیشہیم، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، یقیناً آبادی جماعتون دا اللہ لراغ سوک چیمان لری پا اللہ و پر رسنائم، واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ، و پابندی دمان زکی و زکاة ورکیم و نیرگی دیشان سواد اللہ نام، فعصا اولئک ان یکونو من المحضرین، نکی دیشی یقیناً دا کسان بھی دا ہدایت والاونا، اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، آیا گرزوئے تاسو بس کول پاجانو او بات ولد مسجد حرام، پشان دا غشاشی مان لری پا اللہ و پر رسنے او جہاد کئی دا اللہ پلار کے، لا یستوون عند اللہ، ندی برابر دی دا اللہ پنزم، واللہ لا یهدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالی ہدایت و ثواب نور کی قوم ظالمانو تا،
الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. آکسان چی مان راوڑے او ہجرت کرے او جہاد کرے د اللہ پلار کے پخرچ کولو د مالونو د زانونو لوی در ډیر لوی درجے والے دی پنځ الله اولئک هم الفائزون. او دا کسان دی رسولن کی ریخ پل مقصدونو دام یبشرهم ربهم برحمت منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. نزیر ورکی اللہ دیتا رب دریم فخاص رحمت سر رخبل طرف ناو پر رضامندیام او بجن باغن سرا شدید رو پائے کے نعمتنا ہمیشہیم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عنده اجر عظیم. ہمیشہ بھی دی پائے کہ ہمیشہ یقیناً اللہ خاص اغسر دے ثواب لیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء. اے ایمان والو منی سے پلاران خپل اورون خپل دوستان ان استحب الکفر علی الایمان خخیئی کفر رب ایمان ماننے ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون. او کچا دوستانہ اکڑائی سرستا سنا نو دا دوستانہ کو ان کی دا ظالمان دی. قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها. تو وعدیتا کوي ستاسو پلاران او ستاسو زامن او ستاسو رونا او ستاسو بیبیان او ستاسو قام قبیلہ او اعمالنا چې تاسو یې ګټئ اغا تجارت چی اریگے تاسو دائے دا کوٹا کے دلونا اغا کورونا چی تاسو خوخوائے غیلرام احب الیکم من اللہ ورسولی وجہاد فی سبیلے. دا دیر خوخوی تاست دا اللہ و رسولنا و دا جہاد کل دا پلار کے فتربصوا حتی یاتی اللہ بیامرے. نے انتظاروں کے تردیو چراب ولی اللہ تعالیٰ خبل عذاب. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. واللہ تعالیٰ ثواب نور کی کامیابی نور کی قوم نافرمان ہوتا. یقیناً مدد کرے تاثر اللہ تعالیٰ پڑی روز زین جہاد کی اور خاص کر برز حنین کے اذا عجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. کلچی تعجب کی واچولے تاسو دیر والی خپل مدفع نکدے دیر والی ستاسونا حس مصیبت. وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین. اور تنگ شوا پتا سمان ازم کا سرد فراخینا بیاؤ گلے تاسور د میدان جنہ شاکرن کیے. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین. بیا رولی گا اللہ تعالی تسلی اخبل طرفنا پر رسول اخبل و صحابہ وانزل جنودا لم تروها. اراویلی گلی لخکر دم ملائکو شتاسو نلی دین. وعذب الذین کفروا اور سزائے ورکا کافران تام. وذالک جزاء الکافرین اور دادا سزا کفر کو ان کو. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. بیا توفیق د توبې ورکی الله پس دینا وشال رشو واړي.
واللہ غفور رحیم، اللہ تعالی بخنا کن کے رحم کن کے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا، ایمان والو یقینا مشرکان پلیت دین، انہی نزدیکی مسجد حرام تا پست دے کالنا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، اور کیے تاسو د غریبانان ذرے بے پرواہ کی اللہ تاسو د وجہ د فضل خپلنا کو غاڑی۔ ان اللہ علیم حکیم، یقیناً اللہ تعالی پویا حکمت والے۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، جنگ کرے دائے کسان سراچی مان لری پالا نپرزوستن، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، اور حرام نگڑی ہا چ حرام کری اللہ دا رسول، ولا يدينون دين الحق، اور تابعداری نکی دا حق دین، من الذين اوتوا الكتاب، دائے کساننا چور کرشائی دا کتاب، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، تردی چورکی بادی ٹیکس لرا پخپل آسمان میں، پدا سعال کے شریب الزلیل اسفکونی پر ملکے۔ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، وائی یہودیان عزیر علیہ السلام دا اللہ زہرین، وائی نصارا مسیح علیہ السلام دا اللہ زہرین، ذالک قولهم بافواہہم، دادری ویناگان ویس وخلودرین، یضاہئون قول الذین کفروا من قبلهم، مشابہت کی دی بڑے کی دوینا دمختنو کافر سرام، قاتلہم اللہ انا یوفکون، تبادی کی دی لرا اللہ تعالی سرنگی دی اور دلے کی لحقنا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، گنلی دی ملیان خپل و پیران خپل، اختیار مند حکمون دا اللہ نسوام، دارنگ مسیح زید مریم لرام، وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، اور حکم نلے شہدی تا مگر دے چی بندگی دے خاص کی دیو اللہ، لا الہ الا ہو، زگنش دا اقدار دا بندگے سوا دا اللہ نا، سبحانہ عما یشرکون، پاک دے اللہ دائنا شریا غسرائے برخی والا گنین، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابى اللہ الا یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، کوشش کی دی چمڑ کی دی نور دا اللہ تعالی بخبل اخلو، انغواڑی اللہ تعالی مگر دا خبر آئے چی پورا کی اخبل رنا لرا گرچی بلے گڑی کافران۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، خاص اللہ ذات تیرا لے گلے رسول اقبل پہ ہدایت و بحق دین،
دیر پارا چی غالب کی آغل را پٹول دیننو اگر چی بدگنی مشرکان یا ایوہ الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. ایمان والو یقیناً دیر دا مولانو دا پیرانو نام خامخاخری مالون دا خلقو بنا روا طریقو ومنکی خلقو لرا دا اللہ دا لارنا. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ. ادا کسان دی چی جمع کی سرو سپن انہیں خرچ کی دا اللہ بلار کے فبشرهم بعذاب علیم نزیر ورکا دیلا پازاب درناک. یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوا بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم. پاورس سے گرمولی بشی داسر سپن پورد جہنم کے نو داغلی کی بپائے سرا ددی تندی او ددی اڑخنا ددی شاگانی. ھذا ما کنستم لانفسکم ویلی کی بدا غشے دے چتاسو جمع کڑو خپل زانون لرام. فذوقوا ما کنتم تکنزون نو سکے ہا چتاسو را جمع کاؤ. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. یقیناً شمار دا میشتو دا اللہ پنیزم 12 میشتری دا اللہ پا حکم کے. یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. داغر وزنا چی پیدا کی اللہ اسمان و عظمکام دے 12 سلور میشتے دے عزت دین. ذالک الدین القیم دا دین دا اللہ دے ایک لگ پوخ. فلا تظلموا فیہن انفسکم ظلم مکوئے پر میاشتو کے پخفل زاننو. وقاتلوا المشرکین کافتا کما یقاتلونکم کافا اور جنگ کا عید مشرکان سرا ٹول سرام لگا سنگ چائی جنگ کی تاسو دا ٹول سرام. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ اپوش یقیناً اللہ دے خاص مرگرے دا متقیانو. انما النسیء زیادۃ فی الکفر یقیناً روستو کول دا میشتو دا حرمت دا زیاد والدے پا کفر کے. یضل به الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما گمرائی زیادتی کی بسبب دا کافرانو حلالی دی دایو میش یو کالو حرام گنی بلکال. لیواتئوا عدت ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ دید پارا چی دی برابریو کی صرف دشمار داغے چی اللہ علیہ عزت ورگڑیم نو حلال کی پدے سردی ہاں چی اللہ علیہ عزت ورگڑیم. زین لهم سوء اعمالهم واللہ لا یهدی القوم الکافرین دولی شوی دیتا بد عملون دلیم اللہ تعالی ہدایت نور کی دا سے قوم کافران دا. یا ایوہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ساقلتم الى الارض. ایمان والو سوجستاسو کلچویلی شتاس دا اوزے دا اللہ دا دن دا بارد جال زان درنائے تاسو زمکتا. ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ آیا خوشحال ہے تاسو پا دنیاوی جن پا بدل دا آخرت.
فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل ننری ساماننا دجون دنیاوی آخرت پا مقابلہ کی مگر لگدی الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما کنو جے تاسو د جہاد دپارا عذاب بدل کی تاس اللہ عذاب درناک وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ او بدل کی براولی بل قوم ساسون سیوان وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا او نقصان نشور کو لیتا سو اللہ لائس نقصان وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللہ پارسی زبانی قدرت درن کرے إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا کتاسو مدد نکوائے دین نبی سران سپروان نشتا یقیناً مدد کرے اللہ دد سران پاو اخشویست دلرا کافرانو دویمو ددواو کلشی دادواڑا پقار کی ناستون کلشی ویل دخ پل مرگری تا خفگان مکوا یقیناً لازم مرگرے فانزل اللہ سکینتہ علیہ وعیدہ بجنود لم تروہا نراولی گا اللہ تعالی اخپل تسلی مضبوط والے پاؤ اکلکی کو بدا سی لخکرو چتا سن لی دے لخکریں وجعل کلمت الذین کفروا السفلا او گرزل اللہ کلمہ خبرات کافران اخکتا وکلمت اللہ ہی العلیا او خبرات اللہ تعالی دوچتا واللہ عزیز حکیم اللہ زور اور حکمت والرین انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله اوجائے کسب کیا او قدرانے او جہاد کے پخرچ کولو دمالونو دزانونو سراد اللہ دلارے دپارام ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون داڑیر فیدمن نے تاسو لرا کتاسو پوئے لرائے لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك کوئے دا مقام دا غزا سامان چاسان ویدائے حاصلی دل و سفر درمیانا خام خادی بستا تابداری کرے بدے گی ولكن بعدت عليهم الشقا لیکن لرشے پدیبانی سفر وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم ذر قسمنا بکی دی تاوست باللام کزمگا واسوین بتاو سراوت لوین يهلكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون تباکی دی خپل ځاننا بده درو قسمونو اللہ پوئے دے یقیناً دی خامخا درو ویم عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين ما فکرے استانا اللہ پسو جاتا اجازت ورک دیتا دا پاتے کے دو ترائے شخخ کارش ہوئیتا تا کسان چی رشتی نینی بوزر کی او پی جندل ہوئیتا درو جن لا يستعذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم اجازت نغارستانا کسان چیمان راوڑے پا اللہ پر رسلیں دا جہاد کولنا پا خرچ کولو دا مالونو دا زانونو واللہ علیم بالمتقین واللہ دے پویا دم پا متقیان واندین انما يستعذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون یقیناً اجازت غواړي ستانه پر خودلو د جهاد
آکسان چیمان لری پا اللہ پر رستنے اور ایر شک کی پرات دی زون دائیم دی پدائے شک پل کی گڑوڑ کار کئیم ولو ارادوا الخروج لأعدوا له مدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين کدینیت کڑے دوتلو دجال خامخات تیاری دے کڑے غیلہ تیاری لیکن بدگنی اللہ تعالی ددی را پورتکی دل دجال دپارام نکلکی پاتی کرل پزے اویلی شو کینے سردکی ناستن کنام لو خرجو فیکم معزادوکم اللہ خبالام کوتلے دی تاثرہ پر سفر کی نیز جاتی کو تاثلنا مگر فساد ولا اوضعوا خلالکم یبغونکم الفتنام او خام خاص غلول بیکر استاسو پمینس کے پشو غلائم لٹوئے دی تاؤس دپارا الفتنہ دا فساد ورانے وفیکم سماعون لهم واللہ علیم بالظالمین اور پتاسو کی دی جاسوسان ددی دپارا اللہ دے پویا پدی ظالمانوں لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم كارهون یقیناً دی لٹولی دی فتنی ددین مخکیم اور چلونے جوکڑی استاد تکلیف دپارا قسمہ قسم چلونا تردے پورے چحق راغ اخکارش و حکم دا اللہ و دی بدگنیم ومنهم من يقول اذلی ولا تفتنی الا فی الفتنة سقطوا بعد دا منافقان ناری ویم اجازت را کما تا دا پات کے دلو ما پا فتنہ کی ما شوام خبر شے پا فتنہ کی خودی ورو غرز دل وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ اور یقیناً جہنم خامخار آگے رہن کے لئے ٹولو کافران لرام ان تصبك حسنة تسؤهم وان تصبك مصيبة يقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون کورسیتا تا خوشاری نخفقی دی لرام اکورسیتا تا سمصیبت ندیوئیم یقیناً من عمل کرو پخپل تدبیر بانے دینا مخیم نو گردی دیستانا پدا سیال چی خوشحالی گئیم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون تو عائشر نرسی منتا مگرا مصیبت چ مقرکڑی اللہ زمن دپارا اللہ زمن مولا رے خاص پلا رضان سپاری ایماندار قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنين تو تاسو انتظار نہ کوئے زمین مبارک مگر یود دو خوشالو ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بيدنا ہم انتظار کو بتاسو چوبر سے اللہ تعالی تاس عذاب دخل طرف نہ آیا زمین بلا سنو فتربصوا انا معكم متربصون میں انتظار کا یقیناً منتا سرائیو انتظار کا ان کی قل انفقوا طوعا او کرها لن يتقبل منكم انكم كنتم قوما فاسقين تو دیتا خرچ کا کب خوشحال ہے اور کب زور ہے شرین قبلی کی استاسونا یقیناً تاسو قوم نافرمان وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ان نے منکڑے دی لرا قبل اولو د نفقات الدین مگر دے خبریں چ کفر کرے دی اللہ او دا رسول ولا يعتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون اور ناراض دی مانزتا مگر پدا سے حال کی چ ناراستی
اور معلوم نہ خرچ کی مگر پدا سیال کی جبری گنی فلا توجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا تعجب کے روان شی تعالی را ددی مالنا و ددی اولاد یقیناً غاڑی اللہ تعالی دیر بارانش سزا اور کی دی لرا پر سبب دائے بجن دنیاوی کے وتضحق انفسهم وهم كافرون او زیبا ددی ساونا پدا سال جریب کافرین ويحلفون بالله انهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون او قسمون کی دی پالا یقیناً دی خام خاص تاسونا دی ندی دی ستاسونا لیکن دادی دا سی قوم چیریگی ستاسونا لو یجدون ملجان او مغارات او مدخلا لولوا الیہ وهم یجمحون کدی مندلے شرط زیر پنائے یا غارونا بغرونو کے یا سرنگنا بزمکا کے خام خادیبا ورگرزی دلو آغیتا پدا سعال کی شب مومنڈ بدلل ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن اعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون بائی دلینہا غریش عیب لگئی پتاوانے پا تقسیم دا صدقاتو کے نکور کریشی دی تدائن دی خوشحالشیم اکور نکریشی دائن داوخ کی دی خبئیم ولو انہم رضوا ما آتاہم اللہ ورسولهم وقالوا حسبنا اللہ سیؤتین اللہ من فضله ورسوله انا الى اللہ راغبون او کدی رضا شوئے پائش اللہ دی لورکی اور رسول اللہ ادی ویلے پورا دے مولرا اللہ زرد راب کی اللہ منتدخل فضلنا اور رسول بمرا کی یقیناً منگا خاص اللہ تعالیٰ ترغبت گون کیوں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمعلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفي سبیل اللہ وابن السبیل یقیناً زکاتنا دا پارا دا فقیرانو دی او دا مسکنانو دی او دا کار کون کو دی چی مقرری پائے او دا آغا چارے چی مین اور کیدیشی دا ازمونو تا او بازادولو دا سٹونو کی دی او پتاوانیانو خلقو کی دی او دا اللہ پلار کی او دا مسافر دا پارا فریضتا من اللہ واللہ علیم حکیم دا فرض شرع دا اللہ دا طرفنا واللہ پویا حکمتن والدین ومنهم الذین یعظون النبی ویقولون هو اذن بعض دا منافقان ناریم چی بد خبری کی پا نبی بسیم او آئی چی دے خوار سوری اس قبلیم قل اذن خیر لکم یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین تو آدے قبل ان کے رے دا خبر دا خیر ستاسو ایمان دری پا اللہ اور اعتبار کی پا مومنانو ورحمت للذین آمنوا منکم اور خاص رحمت دے دا پار ایمان والا استاسونا والذین یعظون رسول اللہ لهم عذاب علیم کسان چھ بدردوئی پر رسول اللہ پسین دیل عذاب دے درناک یحلفون باللہ لکم لیرضوکم واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مومنین قسمون کی دی پر اللہ تاؤستاد دیل پارا چتا سو رضا کی اور اللہ داغ رسول حقدار دے دی چی داغ رضا کی کدی مومنانی أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا آئے دین پوئی گی چچا مخالفت کو دا اللہ و رسول دا حدودنا یقیناً داغ دا پار دے اور دا جہنم میں شب پائے کی
ذالک الخزي العظیم، دا شرمندگی لویا. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. یرکی منافقان چ نازل کرشی پا مومنان داسی صورت چ خبر ور کی مومنان لرا دائیں منافقت چ پسنو دا منافقانوں کی. قل استعذئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون. تو آئے ٹوخی کوئے یقیناً اللہ بخکار کئی حاشے چتاوست یرے گئے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. کتدینا تپوسو کے نخام خادی بوئی یقیناً منگزان مشغول و لبم کولے. قُلْ بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. تو آیا پا اللہ و دا پایا تنو دا پا رسول پورے تاسو استحضاء کوئے. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. بانے مکوئے یقیناً تاسو کفر خکار کرے پست دعوید ایمان ساسونا. ان نعفو عن طائفة منکم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمین. کما فیکم گا دے اوڈل استاسونا پا سبب دا توبید آئی نو سزاب اور کو بلی ڈلتا دے وجنا چاہیدی مجرمان. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. منافقان سڑی و منافقات زنانا باید دی دبازو پشانتی دی. یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم. حکم کئی خلق تا دبدو کارونو او منع کئی دنے کہنا او بندی اخپل لا سنا دخرش فی سبیل اللہ نام. نسوا اللہ فنسیہم. یرکڑے دی اللہ لران اللہ دی یرکڑے دی. ان المنافقین هم الفاسقون. یقیناً منافقان دی بدکار دی. وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا. وعد کہ اللہ دا منافقانو سڑو منافق زنان اور دا نور کافرانو سرا دور دا جہنم ہمیشہ بھی دی پائے اور کے. ہی حسبہم داور ددید پارا پورا دے. ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم. اور لعنت کرے اللہ پا دیوان او ددید پارا عذاب ہمیشہ دے. کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوة واکثر اموالا واولادا. ستاسو حال منافقانو کافرانو پشاندہ کافرانو چستاسو نمخ کی تیرشیم. وغی دیر سخت تاسونا پا طاقت کے او دیرو دمالون پلحاظ او دا اولاد پلحاظ. فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم. نو فیدی واغستی آغی پخپل برخد دنیا نو تاسم فیدی واغستی پخپل برخوم لکسنگ چی فیدی اغستی آکسانو چستاسن مخیو پخپل برخوم. وخستم کالذی خاضوم. اورننوتی تاسو بباطلو خبرو کی پشانت دائے چائی پکی ورننوتیوم. اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ. دا کسان برباد شیری دری عملنا پا دنیا و آخرت کے. اولئک هم الخاسرون. او دا کسانم دیدی تاوانیان. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات. عین دی راغلی دے خلق تا خبرون دائے کسانو چدین مخ کی تیر شیریم
قوم د نوح علیہ السلام و عادیان و سمودیان و قوم د ابراہیم علیہ السلام او سیدن کی د مدین اوڑولی شی کلیم اتتهم رسلهم بالبینات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون راغلو دی تذری رسولان خپخکارو دلیلونو ننو اللہ چی پدی بانے ظلم کرے لیکن دی پخپل زانونو بانے ظلم کاؤ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض مومنان سڑی او مومنات زنانا باید دی مرگرتیا کون کی دی زبازو یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ حکم کی خلق تا دنیکو کارونو من کی دبت کاروننا او پابندی دمانز کی ورکی زکاة اور تابداری کی دید اللہ و داغد رسول اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم دا کسان خامخا رحم بکی پدی بانے اللہ یقیناً اللہ دے زور اور حکمتن والے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا وعدکر اللہ مومنان سڑو مومن زنان سرام دا جنتنو چی بیگی بلان دائے ولی ہمیشہ بیدی پائے جنتنو کے ومساکن طیبتا فی جنات عدن اور دا کورنو دا خوشالے و پاکورونا پباغنو دا میشواری کے وردوان من اللہ اکبر اور زامنتیا دا اللہ دا طرف نڈیلوی نعمت دے ذالک هو الفوز العظیم دا ذکر شلنو دا دا کامیابی لویا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر اے نبی جہاد کو دا کافرانو منافقانو سرام اوزان کلک کا دائی پا مقابلہ کے او زید ورتلو دری جہنم دے او بد زید گردی دلو دا جہنم یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمت الکفر وکفروا بعد اسلامہم قسمون کی دا منافقان پا اللہ چی دین دے ویلے خبر آدھا کفر او حال دا یقیناً دی ویلے دے خبر آدھا کفر کفر اخکار کرے پس اسلام اخبلنا وہمو بما لم ینالو او قص کرو دی دا مقصد چی نہ حاصل کرے وما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسوله من فضله او بدنگڑی دی مگر دا خبرام چلاہ دی لامالداری ورکڑے دا او دا رسول دا فضل دا اللہ نام فَإِن يَتُوبُوا يَكُنْ خَيْرًا لَّهُمْ نُکدی توبہ باسی دا منافقتنا دعوتی دا پارا غرائم وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ او کریم مخواڑو سزا اور کی دی اللہ تعالی سزا درناک بدنیا آخرت کے وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ انشت دیل را پٹول از مگا کے سوک بچ کا ان کے ہون مددگار ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين اور بعض دا منافقان غریش لو ذکری اللہ سرام کرا کا اللہ منگتا دخپل فضل نام خام خام ما صدقات ورکو او خام خا شبہ دنے کار کو ان کو نام فلما آتاؤں من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون نار کلا چی ورک اللہ دیتا دا فضل خبل نام
شمتیاو کردی پائے فضل ورکولو مخیواڑو دیدی مخگردون کی فاقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه بما كانوا يكذبون. نراوست اللہ تعالی دیلن منافقت دری بزلونوں کے ترائے رس پورے چری بمخامخ کی اللہ سلام پسو دری چری خلاف کو دا اللہ ندائے چری اغسر وعدہ کرے وان اپدی وجہ چری دروغ ہم ہوئے. أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. آئے نہ پوئیگی چی یقیناً اللہ عالم نے دری پپٹو خبرو دری پر آزونو بانے اور دری پر جرگو بانے اور یقیناً اللہ دے خب علم لرم کے پپٹو خبرو. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. دا خلق دی چیبون لگئی پاغشا چو خوشحالی کو ان کی دا مومنان نری پور کولو دا صدقوں کے. والذین لا یجدون الا جہدهم فیسخرون منهم. آغا صحابہ شین ممی مگر خپل کوشش او کڑاؤ ندیائی پورے مسخرے گئیم. سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم. مسخرے بو کی اللہ بدی پورے او دید پارا دے عذاب درناک. استغفر لهم ولا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. کبخن غواڑے تدیل راو کن غواڑے بخن دیل راو کتب خنو غاڑے دیل راو یا کرت نو ہی چرے بخن نکی اللہ دیتا. ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. داد دیو جن شری کفر کرے پا اللہ و پر رسول دا اللہ تعالی بخن نو نکی دے قوم نافرمانتا. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ. لوئی کیا پاتی کڑیشی خلق پخپل کی ناستلو د جہاد نا شات د رسول اللہ نام. وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. اور بدگنی چ جہاد کی دی پخرچ کو مالونو د زانونو د اللہ پلار کے. وقالوا لا تنفروا في الحرم. اوائی دی نور تم موزے تاسو بگرمائے کے. قل نار جہنم اشد حرا لو كانوا يفقهون. تو آیا اور د جہنم خڑے سخ گرم دے دی دنیا نام وکدا خلق پیدے. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. نو بخاندی دا خلق لگ زمانہ او بجاڑی دیر زمانہ بدلب اور کے ریشی دائیں ملنو چریے گئیم. فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ. کو واپس بود دیتا اللہ اور ڈلی تدنی منافقانو نام اوستان بیا اجازت غاڑی دا پار دا وطلو دا جہاد. فقل لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا. وائے شری موزے ما سرتا سوئی چرے اور جنگ مکوئے زما مرگرتا کم دے اس دشمن سرام. انکم رضیتم بالقعود اول مرۃ فاقعدوا مع الخالفین. یقیناً تاسو رضا شیئے پکینا سلسرا والذل نکینے سرد پاتی کی دن کو نام. ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم ولا قبرهم. او جنازہ مکوا پیو اس یوتن مانی ددین چمڑشی چرے امود رگا داقض قبر پخوا کے دعا دپارا. انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وهم فاسقون. یقیناً دی کفر کرے پا اللہ و پر رسول اللہ
امڑشی بدا سیال کی جدی بدکار دیم ولا تعجبك اموالهم واولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. اور تعجب کے ناشی تعالی دی مالنا نظری اولاد یقیناً غواړي اللہ تعالی چې عذاب ورکی دی لرا بسبب دائے دنیا کی او زیبا ددی ساونا بدا سیال کی چی بکافر. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَعَ الْقَاعِدِينَ. او کله چې نازل کړي شي یو سورت پدې مضمون باندې چې مان لره په الله او جهاد کوي د رسول مرګرتیا کې اجازت طلب کوي استانا طاقت والے دینا او ایج مونگا پریدا چشو مونگا کے ناسن کو سرام رضو بین یکونو مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. رضائل دی پدے بانے چشیری زپات کی دن کو زنانا و سرام امہر والے شید دی پزنون بانے ندی سپوئے ددین نلریم. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. لیکن رسول کسان چی مان راوڑے دا مرگرتیا کی جہاد کی پو خرچ کولو دمالونو دزانونو. وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. او دا کسان ددید پارا غورا غورا ثوابون دی او دا کسانم دی کامیاب. عد اللہ لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ذالک الفوز العظیم. تیار کرے اللہ تعالی دل جنتنا شبئی گیلان دائے والے ہمیشہ بیدی پائے کے دا کامیابی لویدام. وجاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم. ارال دروغ بانی کو ان کی وان نشان دید پارا شریط اجازت دشید پر خودل دجال. وقاد الذین کذبوا اللہ ورسولهم. او کینا سا کسان چ دروغ ویلو اللہ و رسول تا سیصیب الذین کفروا منهم عذاب علیم. زرد او برسی کافران تددین عذاب درناک. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. نشتا پا کمزورو خلقو نپ مریضانو و نپائے کسانو چی نمومی ہاگا مال چی خرچ کی پا سفر کے سگنام کل چی دی خیر لٹی دا اللہ و رسول دبارام. مال المحسنین من سبیل. نشتا پا خیستکار کو ان کو بانے سلار دا ملامتیا. واللہ غفور رحیم. اور لائے بخنک ان کے رحم کو ان کے. ولا للذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علیہم. انشت گنا پاغشا شکل تال راشیم دید پارا چت سورلی ورکی دی لرام تورتو اے زخنمو ممہا سورلی چتا سب سوارگم. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا لا يجدوا ما ينفقون. ندی روان شی بدا سیال چسترگی ددی ڈکی دوخ کنام دوجل غمنا پدے خبرائے چری نمومی ہا غمال چی خرچگیم. انما السبیل علی الذین یستاذنونک وهم مغنیان. یقینا لار دا ملامت یاشتر پائے کسانو چستان اجازت غاڑی و حال دار جمال دار دیم. رضو بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. رضا دی بدی چشی دی پاتی کی دن کو زنانا و سلام اب مہر لگو لے اللہ دی بزرن ندی سپوین لریم.